Nataka tu kusema wale ambao wanasema usiponiunga uhame Nakuru, nauliza ofisi ya County Commissioner inafanya nini? Hiyo hapana sheria ya campaign. Ofisi ya NCIC inafanya nini? Ofisi ya DCI inafanya nini? Wale ambao wanafanya siasa kama hiyo ya kuunganisha watu na wakiwasurutisha watu, mara moja washikwe na waseme ni kwa nini wanataka kusema mambo ya kikabila. Labda Nakuru East ni kabila moja, ninawaambia watu namna hiyo. Na mimi nitasema uchaguzi kama huo, afadhali IEBC msiogope mwaka huu. Mambo yakitokea kama hiyo, vunja uchaguzi huo. Wacha uvunjwe, kwa sababu ndio itatuletea uhasama na vita katika wilaya ya Nakuru. Hakuna tofauti ya Nakuru na Moro. Tulisema tuseme kwa sababu sisi tumekalia moto. Moja, mimi ningetaka kusema ndugu zetu, ni machache sana kwa sababu nimesema mengi kwa lugha ya Kimombo. Sisi tumeungana kama viongozi ambao ni wa communities za Wakalenjin na communities za Wakikuyu. Wale ambao mnaona hapa ni wa community la Wakikuyu. Na mimi najua hata community wa Kalenjin wajajitokeza na waseme yao. Lakini kilicho cha muhimu sana ni ya kwamba tumejitokeza kutafuta amani hapa. Kama mlivyosikia niliposoma lugha ya Kimombo, mlisikia 1992 watu 3,500 kulingana na ripoti ya Parliamentary Select Committee iliyoongozwa na marehemu Kiliku, ilisema watu 3,500 walikufa. Na waliokufa wengi zaidi walikuwa wa sehemu hii ya Molo, Kuresoi, Njoro, Rongai, Londiani ndio walikufa zaidi. Ripoti ya commission ya Jaji Mkuu Akilano Akiwumi ya 1979 pia ilisema baada ya vita vya 1979 watu waliokufa walikuwa 3,800 na kitu mbele. Na akasema lilikuwa ni jambo mbaya zaidi. Yeye mwenyewe alisema jambo hilo lilitokea kwa sababu ya ukabila. Akasema yeye mwenyewe. 2007-2008 tume lingine, commission lingine ilitumwa ikiwa ya Jaji Waki na jaji aliyekuwa ametoka South Africa Bwana Kiliegla, na walisema pia jambo ambalo lilitokea lilikuwa ni kwa sababu ya vita vya kikabila na watu walikufa 1,300 na wakaongeza kidogo, kama mnasikia, wakasema ilikuwa ni 41 against 1, na hiyo yote imeandikwa. Kwa hivyo sisi tumesema kwa sababu ya yale ambayo tumeona, ndio kwa nini tumesema siasa ambayo inaendelea Kenya saa hii iko na ukabila mwingi sana, iko na hasira nyingi sana, na mnajua hasira ni hasara. Ndio tutasema tuungane, tuseme na tunatangaza. Nikimaliza kwa lugha ya Kimombo ya Kiswahili, mimi najua kila kabila lina kiongozi wao, wanasema huyu ndio wao, huyu ndio wao, huyu ndio wao. Sawa, hakuna maneno. Kila mtu kuna wazazi waliomzaa. Wengine wanasema ni wa mkoa huu, wengine ni wa mkoa ile, kila mtu ana mkoa pahali ametoka. Nataka kusema hivi, tungetaka rais apewe heshima. Nasema hayo kwa sababu nimesumuza na haya community yote na nimesikia. Rais apewe heshima mpaka amalize kazi yake. Mkimshinda na kura sawa, lakini msimtenganishe na kumpiga kama yeye ni mkabila. Kama ni viongozi wetu wa upinzani, kama ni vile Bwana Gachagua anaheshimiwa kule kwa mlima, muheshimuni na heshimiwa akija kutafuta kura pahali popote.
Kama ni vile kijana wetu amepanda juu sana, Bwana Sifuna, aheshimiwe Nairobi, aheshimiwe mkoa wa Magharibi, lakini aheshimiwe hata hapa kwetu. Lakini zaidi ya sana, mjue Kenya ina rais, apewe heshima, ili tu avoid mambo ya makabila kugongana, na makabila yakigongana yanagongana Rift Valley, hasa sehemu hizi za Molo. Nataka tu kusema wale ambao wanasema usiponiunga uhame Nakuru, nauliza ofisi ya County Commissioner inafanya nini? Hiyo hapana sheria ya campaign. Ofisi ya NCIC inafanya nini? Ofisi ya DCI inafanya nini? Wale ambao wanafanya siasa kama hiyo ya kuunganisha watu na wakiwasurutisha watu, mara moja washikwe na waseme ni kwa nini wanataka kusema mambo ya kikabila. Labda Nakuru East ni kabila moja, ninawaambia watu namna hiyo. Na mimi nitasema uchaguzi kama huo, afadhali IEBC msiogope mwaka huu. Mambo yakitokea kama hiyo, vunja uchaguzi huo. Wacha uvunjwe, kwa sababu ndio itatuletea uhasama na vita katika wilaya ya Nakuru. Hakuna tofauti ya Nakuru na Molo. Tulisema tuseme kwa sababu sisi tumekalia moto, lakini tutasimama mambo yakiwa ya Nakuru. Ni kwenda kuga ati ithuĩ atũri a gũkũ mwena wa Molo, Njoro, Kuresoi North na Kuresoi South, nĩ ithuĩ andũ arĩa manatũnga mũtino mũnene mũno ũhoro-inĩ wa maũndũ marĩa makoretwo me ma mbara thĩinĩ wa Rift Valley. Na nĩ tondũ nĩ tũrona ũrĩa bũrũri ũrathiĩ na campaign ũrĩa irathiĩ, cina marakara manene mũno. Ũkona mwaria ũrĩa wa mũtongoria araria na hinya mũingĩ mũno na marakara moru mũno, ũgathiĩ ũgakora ũrĩa ũngĩ ona nĩ areta mũndũ rĩtwa rĩake. Tũroigire nĩ tũkũnyitana rũrĩrĩ rwa Kalenjin na rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ, na nĩ tũgũcoka twĩte Gĩthii na twĩte makabila marĩa mangĩ, Baruya na Jaruo, tondũ tũikara nao gũkũ, twaranĩrie tũige thayũ kũndũ gũkũ. Andũ aitũ ndĩrenda kũmwĩra ũyũ, andũ a rũrĩrĩ rwitũ, niĩ njiarĩirwo rũrĩrĩ rũgũrũ, na kĩrĩa ndamwĩhoya tondũ ndoiga njarie na kĩrũrĩrĩ gitũ nĩ atĩ kũgirĩrĩria gwakĩra kũhonia, kũgirĩrĩria gwakĩra kũhonia. Na nĩ twarega hĩndĩ ciothe mbara ciagĩa Rift Valley, athuri makerwo wazee wa amani ũkai mũcokie thayũ. Nĩ magĩcokia thayũ na twagĩcoka mĩgũnda-inĩ ndacoka kuna gwakwa nĩ gwacinirwo, ndacoka kuna ng'ombe ciakwa nĩ ciathire, ndacoka kuna mbũri ciakwa na ngũkũ ciakwa nĩ ciathire, ndathiĩ na kĩeha kĩrĩkũ na rĩngĩ mwanake wakwa nĩ oragirwo kana baba akĩũragwo. Maũndũ macio nĩmo matũma twambĩrĩrie ũndũ ũcio tũreka, na mwĩtĩkĩre ĩno rĩu nĩ siasa tũgwĩka. No tũtigwĩka siasa ĩno ĩna ungumania, mbara, na andũ acio othe ndamarora nĩ itĩ maracaria. Nĩkĩĩ mũterĩtwo na harĩa kabere nĩ mũthamaki ũrĩa wathire? Nĩ mwaiguire? Nĩkĩ mũhakĩtwo? Kana nĩ thakame ĩrĩkũ ĩraitĩkire ĩramũtheririe? Ĩrakorwo no mũke na mũhote gwĩka maũndũ mwaremirwo nĩ gwĩka hĩndĩ ĩrĩa mweragwo. Ndikwenda kũingĩrĩra kĩama gĩkĩ kana kĩrĩa kĩngĩ, kana mũndũ ũyũ kana ũrĩa ũngĩ, no ũmenye tũkũhingũria maitho maitũ twĩtĩte Ngai, tondũ twathũra mbara. Ndikwenda kuongerera maũndũ maingĩ, kahinda nĩ gegũka twarie mũno, no ndamwĩra oro ũguo atĩ mwĩri eitaga nyoko. Mũthenya ũrĩa ũngĩ tũtiroĩ kwĩ njamba ĩkumĩra hana Sifuna, rĩu nĩ mũrona ũrĩa ĩrathiĩ. Mũthenya ũrĩa ũngĩ tũtiroĩ poll opinion ĩgĩtwĩra atĩa. Inyuĩ mũthomete majenzi na athuri mathomete, nĩ mũrona poll opinion ĩroiga atĩa. Rais Sifuna ambatĩte na poll opinion, mũtiũĩ kana rika rĩake rĩkuga nĩwe na athiĩ, na we nĩ ũrumire ũrĩa na ũrĩa waruma ũrĩa ũngĩ. Nyitĩrĩrai bũrũri Gĩkũyũ, tondũ bũrũri ũkorwo nĩ mũmenye baita ya bũrũri ũyũ kwanja wa rũgũrũ harĩ rũrĩrĩ rwitũ, mwagĩrĩirwo nĩ gũtũma hunjia na arĩa maragia wega moke bũrũri ũyũ mahunjie thayũ, tondũ tonga nĩ wanyu no mũtirĩ mwona ũguo. Nĩ wega tondũ twĩna hunjia
nimekuhurira hujera ngithimo maranirie no twiga nĩ twarega siasa ya bara na rĩu tũria rũrĩrĩ rwa Kalenjin nao nĩ mokire matuonie are they serious. Ngai amũrathime mũno inyuothe. Asante.